Good morning guys, Happy New Year sa tanan. Unta happy tang tanano sa pag-celebrate sa bag-ong tuig. Karon guys, i-share lang din ako sa inyo ang atong ginapabuhat no nga tambayan. Kay karon manggod humana na siya ug pwede na gid siya matambayan. Medyo mahal-mahal di atong nagastuhan ni kay nidagan siya og 300,000 kapin. Kay kining ilalom manggod water tank na siya, meaning dako tag nagasto diha kay solid kay na diha banda, solid kayo ang foundation, baga ang semento ug kanang atop. Anahaw na siya guys, ug sa anahaw pa lang ug kanang net way labot ng bakal diha nga gikabit. 45,000 na ang atong nagastuhan na. Pero okay ra kayo na no, kay at least karon pwede na kayo na to siya matambayan. Ug mao ni ang yang dagway guys, ug para makasakata diha kay diriya dita moagi no sa atong hagdanan, pwede pud ka moagi dito sa pikas. Ug diriya banda guys kay gipabutangan din nato siya og plastic lang nga sagbot no. So atik-atik ra ni siya nga sagbot guys, napalit ra ta na sa Shopee. Ug mao ni ang yang sulod, grabe na kanindot. Nada diha ato ang palangga nga asawa. Hi love, apilon ti ka sa vlog. Sulit jud kayo para sa ako ano nga anahaw ang ato ang gipabutang nga atop diriya guys, kay grabe gyud ka fresh. Bugnaw kayo bisan pag udtong tutok ug natural ra pag gyud kaayo sa mata. Tan-awon ang anahaw nga atop. Mura ra gyud kag nasa kubo, mura ra gyud tag naa sa bukid. So karon sakto pa jud kayo kay nabilar ta kagabi no sa pagsugat sa bag-ong tuig. Kay syempre nagpasalamat pud ta sa tuig 2025 kay isa baya ang 2025 guys sa ato ang pinaka peak no. Kay kanang tuig 2025 mao na ang tuig kung asa nagsugod ta og pamaligya og mga sakyanan. Paisa-isa lang, padua-dua, tulo hangtod sa karon grabe na kadagan. Nana sa 50 kabuok ato ang mga sakyanan karon after pila lang kabulan. Gibuhat lang nato atong gibuhat dati no. Nagsugod ta sa gamay, nagsugod ta sa paisa-isa. Sa una na maligyan tag mga ligid paisa-isa hangtod sa nanaghan, hangtod sa motor na pod. Paisa-isa ra gyapon, duha hangtod sa nanaghan, hangtod sa last year 2025 sakyanan na pod atong ginabaligya. Paisa-isa ra gyapon hangtod sa karon, grabe na kadaghan. Grabe guys, grabe gyud kapaspas sa pagdaghan sa ato ang mga sakyanan. Sulod lang sa tuig 2025. Maunda ko kay tagpasalamat anang tuiga. Ug karon tungod kay bag-ong tuig naman pod, mas maningkamot na pod ta. Kay ang goal man gud nato kay dili para mo dato, kundi para mas mo better pa kumpara kung unsa ta kagahapon. We must improve compared to who we was yesterday. Happy New Year sa tanan ug daghang salamat.